சென்ட்ல கிடக்குது, அடிச்சு போட்டு கிடக்குது, அதுக்கு என்ன வைத்தியம்? எப்படி பார்க்கலாம், ஆளுக்கு பார்க்கணும், எக்ஷனம் இருக்காது, அவன் உள்ள உயிர் இருக்கா உயிர் இல்லாமல் இருக்கா, அங்கே நம்ம பார்த்து தான் நம்மளை ஆகணும். சரி, உயிர் இருக்கு, எப்படி பார்க்க உயிர் இருக்குது? நாடி பார்க்க நாடி பார்க்க முடியுமா? அது மாதிரி அந்த வைத்தியம் தான் செய்து ஆளுக்கு போக. அதனால അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ കിടക്കണം, ഓടി ചെന്ന് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ തൊട്ട് ആരുടെ വൈദ്യുതി വന്ന് തൊട്ടാണ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയും, ഫ്രണ്ട്സ്. അതെങ്ങനെ அதுக்கு என்ன செய்யணும்? ஆமாம், நம்ம ஆள் அறிவு பண்ணி നോക്കിയിട്ട് கண்ணு നോക്കണം. கண்ணு ஜீவன் இருக்காருன்னா கண்ணில் பார்த்தா தெரியும். ஜீவன் இல்லைன்னு ஸ்க்ரீன் அடிக்க வந்துடும். ஆமாம், கண்ணு ஒரு பஞ்சு வரும். நம்ம கர்த்தாவே கிருஷ்ணமணி சுழிந்து മോളോട്ട് കുഴിഞ്ഞ് മോളോട്ട് ஒன்று. அப்போ எல்லாம் டார்ச்சில் எடுத்து பார்த்தா ரிஃப்ளெக்ஸ் கிடையாது, அவசரத்து போய் அது அல்லாத இங்கே பிங்கள நரம்பில் ஏதாவது சின்ன കമ്പളത്ത് തട്ടിയാൽ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കും. അതൊക്കെ സീക്രട്ട് ഇതൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ആശുപത്രി ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കല്ലേ. അതെല്ലാം പോയിട്ട് നല്ല இந்த പിങ്ങല നരമ്പിനെ നടപ്പെടുത്തി ടക്ക് അടിച്ചു ഉള്ളിലെ ജീവൻ இருந்தால் ഇതൊക്കെ നമ്മ എന്നാ വെറുതെ നമ്മ அதுதான் அவரை நம்ம வீட்டில் ஒரு ஆள் வந்தால் நமக்கு பார்க்கலாம். ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മളാ വളവിൻ്റെ അവിടെ പതിമൂന്നിൻ്റെ താഴെ വളവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു 2 മണിക്ക് ഒരാൾ വിളിക്കും. 2 മണിക്ക് എന്നെ വിളിക്കും. അവരുടെ അച്ഛൻ കക്കൂസിൽ വീഴുന്നു, എണീക്കിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ പട്ടിയെ കെട്ടിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് നോക്കി ഒരു മണിക്കൂറായി കക്കൂസിൽ എത്തും. ഞാൻ നോക്കി നമ്മൾ മണിക്കൂർ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. 2 നമ്മൾ